Naimbag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runana damdamag diti PTV Cordillera. Sumang mamanumanin abalay iti City Camp Central tinalayos kabayatan tinapig sa atudo. Tikang runan arason iti panaglayos gapu kadagiti daw urnong a basura matlaang dagiti residente. Ni Jez Lapizar para iti detalye. Iti kapigsaan ti epekto ti bagyo abising ken habagat, nalayos manen dagiti sumagmamano a babbalay iti Barangay City Camp Central. Tallo a balay nga asidag iti waig tinalayos pakairamanan ti balay ni Jose Bannagaw. Kang runaan a rason ti basura ken kaykayo a nakabara iti pagayusan ti danom. O yung sa taas, may screen yung sa taas, puno yung basura, lumaki yung tubig. Puno ito. Sinabi may alisin yung yun sa screen. Yung diretso yung tubig. Ita ang mapaspasaran pa iti habagat nakaalerto dagiti opisyal ti barangay. Naadaan iti clearing operation iti nalayos a lugar bayat nga agtultuloy mo ti panagdalusda iti waig tunggal Sabado. Clean, nabarahan ng mga ng punong kahoy, saging, at saka may kasamang basura. Yun po ang dahilan tayo nagbaklo yung tubig. Kaya umatras ang tubig, nabaha yung ilang kabahayan doon. Nabagaan matan dagiti residente nga adda iti asidag ti lagun nga saan nga agibelbelang iti basura da ken dagos da nga ikaten dagiti makita da a basura iti screen. Agkidkid daw iti kooperasyon dagiti opisyal kadagiti residente uray kadagiti karuba da a barangay a mamonitor dagiti maian-anod a basura a rason iti dakdakkel a panaglayos. Sana po i-monitor nila kung sino yung mga nagtatapon o kaya nagkakat ng mga kahoy na paano sa creek para kung sakaling mapicturean nila at naibigay sa amin, kami na pang bahalang magdidimanda sa kanila. Jez Lapizar para iti Pambansang TV, Tibaro, Pilipinas. Iti sabali adamag sinukimat ken dinalusan dagiti opisyal ti malaylayos a lugar iti La Trinidad, Benguet. Adadalan medten ti lokal a gobyerno ti permanente a solusyon tapno maliklikan ti nakarkaro a panaglayos. Agipadamag ni Christine Bornolia sa Baway. Talo atawanan na vendor itinateng ken taraon ni Manang Melody iti Pines Park, Balili, La Trinidad. Makitkita ken apektado da iti malaylayo sa kalsada tunggal na pigsa ti tudo. Imbag laengan ta saan adumanon iti pwesto na ti danom. Karang araw, malakas ang ulan. Talagang maraming tubig dyan hanggang doon sa may poste. Dyan sa kalsada hanggang doon. Indalwa nila Trinidad Mayor Roderick Awingan ti panagsukimat ken panagdalos iti malaylayos a kalsada. Kinumpirma ti Mayor napulatan dagiti drainage akang runa na rason iti panaglayos iti lugar. Napumpuno iti darat ken pitak ti kanal nga agtataod iti barangay Lubas. May complain nga yung mga ating residente na medyo nagpa-flood doon sa kanilang lugar. So ang ginawa naman natin, pumunta tayo kaagad-agad sa site ng flooding area and we made the necessary inspection. Kurang ti drainage iti lugar, isu a temporaryo pay nga inabutan dati paset ti kalsada tapno maliklikan ti panaglayos. Regular met ang mangisayang katda iti declogging. Plano ita ti lokal a gobyerno mamuntaran iti cross drain kas long-term solution. Nakita tayo niya kat doada iti makita tayo mat nga drainage system dito ayan iti Pines Park area. Ngayon kas lang kurang gamin ma'am iti kumakon na nga inlet niya dito yung mabalin nga mang absorb kuma iti danom. Considering pa ma'am iti volume iti danom niya nga magapo iti Lubas area. Matang ti plano niya nga construct iti cross drain dito yung portion. Nya tapno at least kat isu na iti mang absorb aming kadagay da danom to nga magapo ijay ngato. Mapangpanggap ang maadaan iti drainage summit iti munisipyo tapno mabigbigpay dagiti parikot a lugar. Palagip ti baro a mayor. All we're asking is for the community for their participation as well. Na sana yung mga basura natin, huwag nating itapon kung saan-saan because alam naman natin, karamihan ng panahon, talagang yung nagkakarig dito sa ating mga kanal ay yung mga basura natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag ngal daw.